Sa ato karon nga pagpadayon sa ato ang pagtuon in our Sunday school on this biblical responsibility for stewardship in view of our ongoing series on the Christian and the economy. By God's grace, we are now on the last two of the 6 consideration in view of careful planning diha sa ato ang kinabuhi. And so for this morning, as we carry on with our study, let's turn our Bibles to the book of Proverbs, Proverbs 27. Proverbs 27. And let's look at verse 25 until verse 27. Proverbs 27, looking at verse 25 to verse 27. Let's read these verses together. Again, those who are with us online, please do join us in reading God's Word. Proverbs 27, reading from verse 25 to verse 27. Reading, "The hay appeareth, and the tender grass showeth itself, and herbs of the mountains are gathered. The lambs are for thy clothing, and the goats are the price of the field. And thou shalt have goat's milk enough for thy food, for the food of thy household, and for the maintenance of thy maidens." Dinhi sa ato ang gibasa, we are given a picturesque, a very picturesque nga paghulagway how our day-to-day life is being sustained and how by God's providence our daily needs are being provided. As you can see in verse 25, ingon diha, "The hay appeareth, and the tender grass showeth itself, and the herbs of the mountains are gathered." Now, we know very well nga kaning gihulagway dinhi comes with their specific purpose. No? Even the green grass as well as the hay. In other words, wala iyo'y butang nga gihimo sa Ginoo nga dili nato mapuslan. Parehas ba natong Pilipino? You know, back in school, we are taught nga the coconut is the tree of life. Kay ang tanang bahin sa punuan, magamit. Hinumdum pa ko ang mga igsuon nga, sa, back in our childhood days ba nga, wa pa ba'y yun na ma-commercialize o ma-mass produce ang toothpick. Kakita gyud ko dito sa probinsya ba, sa balay sa kong lulo, nay dako kayong lukay dito, pero gikuha nagdahon, tukog lalay nabilin. Unya, paraon sa kanino niya, kakita ko sa kong lulo, ikaw magkaon mo, muputulan siya dito. Kanang palwag yapon siya, pero ang tukog na lang, kanabang wa na katong dahon ba, muragihan ng gihinisan. Ang uban, kaya napamanggihapoy dahon, unya kwaon mo. Kanya kana manggod siya, mas maayo na siya og katong green pa. Kay og kato ng laya na nga kanang dahon, brittle naman na kuhit mo na mabali, problema nunugag masangit dia in between sa imong ngipon. So ang katog yung mga ingon pa linghod ba katong green gyud kaayo. Nya hibong lang kay naa na siya dingding dia dool sa kusina nga mura bag naka-design gyud ba nga ikaw man imong kaon, butang limong plato dito sa kanang banggira, manghugas ka, dahil putol lang ka according sa imong gidakon, o bata-bata pa ka, artog gikastumoy kay gagmay pamanto dito, pero kining dagko nagbangag atong hipon hali. Kapoy itong gamay kay dali rang bali. In other words nga, we are reminded that by God's design and by God's purpose, we have been provided by the Lord. The hay, the grass, the herbs. What about verse 26? "The lambs are for thy clothing." Look at that.
Before the advent of textile industry, before the advent of textile manufacturing, God purpose it nga ang lamb di ay dili lang para sa atong hapagkainan, lamb baya, mahal baya na, pero nailaing purpose, the lamb are for thy clothing. Now, what part of the lamb is for clothing? We know very well, right? Although karon, now, again, we're not trying to create a debate. Ug sa karon pa ni, animal cruelty. Kay endangered ang mga kahayupan. Gani ang uban, we live in a time nga gitawag nila cancel culture. Now, while we are not for kanang exploitation and ill treatment of the animals, but you can just look into it, that it is also part of God's design that lambs are not just for food, not just for livestock, but the verse says, for thy clothing. Although nowadays, with all this much secularized, all this animal welfare, again, don't get me wrong. To some point, yes, we can somehow kanang agree with sa ilaha nga kanang mga goal and objective. Pero kung imong lantawon diha 26 ingon gyud the lambs are for thy clothing. So, back in the days, in biblical times, nga sawa pagyud mamugna og maimbento ang gitawag nato kanang clothing and kanang textile industry and manufacturing. It was part of God's purpose and design nga ang kita nga iyaha nga mga hinimo created in His image would be clothed with animal skins. The lambs are for thy clothing. Of course, ato usab nga panahon karon, with the advent of textile manufacturing and modern clothing kanang technology, dili na po siguro maayo nga magsigi lang gihapon ta og kanang ingon pa nato animal kanang cruelty in a sense nga diin mamahimo na hinuon nga kana bang as we often hear about becoming extinct, endangered, magkagamay kay kanang hinay ang ilahang reproduction, unya paspas ang ilahang kanang consumption, ang pagpatay, ang ihaw o pag-slaughter anak nila. So the lambs are for thy clothing, and then what? Second half of verse 26, the goats are the price of the field. Now, goats are the price of the field. Again, back in the day, nga wa pag systematic nga kanang monetary system in terms of money as we have it today, sometimes people can just come into an agreement nga how much would that piece of land cost, o pwede rin na mamaimo sa presyo sa usa ka kanding. Sawa pa mauso ang kwarta ba? Gani, again, balik tas probinsya na, ayok mga makasabot mo. I'm trying to really kanang apply this ato ang context. Even up to now, in some provinces and some part of our country, this is still being practiced. Nga siguro ang taga-bukid, magda dito sa ilahang mga kanang ingon nato mga utanon or mga kahayupan. Unya, igabot dito sa ubos, kanang gitawag nato og tabo. Ilisan sa na nila og isda. Kaysa ila dito, wa may isda. They are abundant sa bukid, abunda sila sa meat product, livestock, poultry product, but they don't have fish. So, imbis nga mag-engage og kwarta, mo nang
And the practice is they would have to exchange goods. So mo gyapon ni siya. The goat are for the price of tanawa ra gud ang gisulti diha. And the goats are the price of the field. Kay there were times nga wa pa gyud mamugna og wa pa ma-systematize ang wa pa ba'y kwartahay ba? Nga inig banabana og tan-aw pud sa tag-iya. Kinsa pa may mga nugon sa unang in biblical times, kinsa goy mga nugon sa yuta nga perting hawana pa atong panahon na siguro. Wa pa may mugso dito si kanang wa pa mga developer ba? Wa pa mga real estate agent. Asam dapita na o ganang ngadto nga na alam. Simod pa itudlo tungod sa kalayo. Unya ang iilis unsa? Unsa ang iilis? Kanding. (27) And thou shalt have goat's milk for what? Enough for thy food, and for the food of thy household, and for the maintenance of thy maiden. You know what are we seeing here? This is the biblical design for our daily sustenance. Siguro og sa atua pa niron nga lingwahe, tawgon din ta ani og self-sustaining or sustainable lifestyle. Sustainable lifestyle as in you would not be in need of kanang external or anything outside the confines and the comforts of your own land and of your own possession and of your own property. So that was back then. Sa panahon sa ingon pa nato in ancient biblical times. But of course, the principle still applies. Still applies nga diin ang imuha nga kinitaan, ang imuhang abot, diha nimo kuhaon ang imuha nga sustenance. Mao na nga sa ato pod nga kanang pagkinabuhi, kana bang gitawag na to even up to now, we call it what? Live within our means. Nga naara gyud diha. Kontento ka, kanang sense of contentment, and then what? Settled, and then what? Satisfied. Now, I want us to remember those key words. Sense of contentment, settled, satisfied. Mao man ay problema sa tao karon. Kay bisan pa man og well provided ka og naa na gyud nimo ang tanan, wa gyud kang makabsi, wa gyud ka magnihit, and yet we still would want to look around. O diha magsugod ang kanang spirit of discontent. And so, we move on to look at our notes karon, no? In regards to biblical responsibility for stewardship. Careful planning involves at least 6 considerations. One is don't be consumed by consumption. Don't be influenced by this extreme consumerism. Unya, don't borrow yourself into bondage. Ikatulo, don't co-sign your way into a corner. And then, ikaw pa, don't sell your soul for success. And then, yung ikalima, don't confuse risk with recklessness. Those unwise decisions in the area of investment, those undiscerning moves nga somehow, yes. We all oftentimes hear this. In any endeavor that you will take, there will always be that risk. Pero kana bang risk nga nahibaw gyud ka nga, sige lang. Like let's say, imuhang gi-considera nga magsugod ka og negosyo nga maninda ka.
There will always be that risk nga, na baka mamalit no, o wa. And that is why you need to carefully plan. Kay og magtukod kag tindahan for the sake og magtukod, ginakas kahawanan nga way silingan, di gyud kamo halin. Mo bitaw, remember the previous nga mga points, careful planning. You know, ato ibutang na lang nato sa in a most simple nga kanang illustration ba. Because we can be of bright minds and of many ideas. O kani nindot ni, without really carefully planning for it. Kaya nga naman, risk man yun na, umusugod kag negosyo, there's always, yes, there is a risk. Pero sa imuhang pagtimbang-timbang, dako yun ang risk ko, kamingawan ka nakuha na to? Pero sa sige ni mong timbang-timbang, ang tindahan, tuwa pa nga to sa iskina, daghan pang kabalayan din unya, na ako diristo nga, kay mas maayog magsugod sa kudirig tindahan para mga tao diring dapita di na mula host dito sa iskina. It is a risk, but a risk that also have potential. Kaya nga naman, whether you like it or not, mas maayo kayo nakitindahan diri, layo na kayo dito iskina, Nya, usahay ka ng manugo, tas mga bata nga, palit asin, ligig bitsin, mamadaan ng sabaw, baya, pagkabalik. Kay layo man. Unya, nakasto nga. It's a risk, but it's a risk worth taking. Pero ganapit ang risk nga, wag yung kayo tinawan, nung saan pagpadagan na ng negosyo, ayaw. Tanawa diya, ang sa'yo gisulti diya. Don't confuse risk with recklessness. It's one thing to take a risk, but there is something that you must be watchful for. Recklessness. Rank speculation is different from calculated risk taking and responsible investing. Now, of course, ato ni siya nga makita diha sa mga tao nga ingon pa nato, they may not be a gambler as we define gambling nga naas mga sugalan. Pero na mga tao nga they love to, in a way, gamble in like stock market. You know? Stock market. Nga siguro ka na nga kumpanya karon dili kay ilado pero imuhang gibuhos tanan ang imuhang ingon pa nato kwarta diha unya sa pagbuhos. Little did you know nga ang mao nga kumpanya nga imuhang gibutang ang imuhang kwarta ni lambo nga adiin ang imuha pong gibuhos nga kanang kuan. Of course we are not expert into this, pero kanang bang ingon nga it reaps a great dividend. Now, it's a risk. Unya kana nga risk, angay la po na nga sudlan siguro sa katong mga adunaan nga nag-awas-awas ng kwarta kay nga naman. Kay exact ka anak niya mubuhos kag maayo niya, pwede kayo na siya nga ma-down sa sunod nga kanang ingon kana bitaw, I don't know kahinumdum mo sa unas mga balita, nagi portion sa balita sa una nga balitang business. Unya na ang stock ani nga mga kumpanya is up, ang uban nga stock sa kumpanya is down. Unya ang mga insider na dito gatan-tanaw lang unya og asa nila ganahan mo pili sila, padung saka ang iyang stock buhos ta diha. Nya na timingan nga daghan man saguna siya diha binuang nga i-put up na ay butangan nila diha porno para musaka unya igsud na nimo ilang i-pull out down ang imuhang kwarta mo na apiki. Now, that is recklessness. And sometimes we want to, we often hear it, kana siya, he's a risk taker, mga kaigsunan. It is best to be wise and discerning. Bali na lang ng risk, leave it to the world. It is wise and discerning. Lord, let it be that I will be content. O kung sa imong gi-provide, kanamo, you have provided us hay and grass and goat and milk, so be it. Now, we move on. Number 6, don't neglect to prepare and protect.
Now, interesting ni mga kaigsunan. Preparation for disaster is no small matter. Unless an individual already has a sizable fortune, he must rely on protection from others. Of course, the Christian's ultimate confidence is in God and not in the uncertainty of material wealth. Apan, di natong malikayan nga samtang naatan ining kalibutana, the Lord may have blessed us with material things, properties. Ingon diya, the concept of insurance is relatively new. In biblical times, people did not have the safeguards we enjoy today. Job, for example, lost all that he had in less than a day. Remember what happened to Job? Hurot ang iyang tanang kaptangan, di ba? Unya ang nakasubo ba kay og sa karon pa ng panahon nga nahurot iyang kaptangan, makaklaim siya og insurance. Adtong panahon na kay wa man. Again, kaganihan na kasi tawa pa yung mga realtor kaniya to. Walang pailisan lang ang yuta og mahanggang palisan lang kanding. Now, dito sa mga kapugiran sa Mindanao, particularly ang Central Mindanao, magdala lagi. I think I've mentioned this to you sa mga milabay na itong pagtuon nga ang mga yuta dito ilisan lang og kinarton nga sardinas. Kana okay, usa ka karton nga sardinas. Good. Nya karon bitaw musaka ka, some of you, if you have some kanang ingon pa nato nakadalikyat mo diha 20 years 30 years ago kanang gitawag ron diha sa Cagayan de Oro nga uptown pagkaawa-aw ana. Karon tanan nga mga high-end nga subdivision ang naaragyo diha anang lugar kaniadto kanang Lumbia is the airport. Unya kay kanago diha kay tungod kay bukid kanunay gyud na zero visibility mo nang gamay ra kay ang flight diha kanang adto gyud mo malanding sa Davao og dili sa Davao Butuan. Pero dili ka ma-amaze ba ka nga matay awaaw magini sa una. Ang naara gyud lagi diha kato ang airport ang kay who bothers going up there? Apan moadto ka karon tanan mga high-end mga subdivision do dito. Mga dagko nga mga tindahan tuwa na dito. So you can just imagine. Di na lang ta magbanggit og mga ngan kay kailam tas mga ngan gyapon sa mga tag-iya diha. Nga kana gipang ilisdan lang na nganyan tuog mga katong dilata nga kanang sardinas nga murag plansa og kanang forma ba. Dili katong sa unang panahon ka ang sardinas kay katong magplansa og porma murag oval shape. Unya usa ka karton. Nya ang mga nitibo dito sa una, ay nga naman struggle na nila nga makatilaw na special na nila ang dilata. Basta kay dilata. Nya kita nga taga syudad kay ganahan gani kay sa ilang presko nga mga karne, sila ganahan sa tuang mga dilata. But setting that aside, sa presyo lang sa yuta o sa dilata, imagine na mo na. You look at this. The concept of insurance is relatively new. In biblical times, people did not have the safeguards we enjoy today. Job, for example, lost all he had in less than a day, being left with nothing but a few friends and his wife. And if God had not revealed the coming 7-year famine to Joseph, such that he could prepare for the future, many lives in Egypt and the surrounding nation would have been lost. Kaya nga naman, wa pa man na maabot ka nang ingon pa nato concept bitaw karon nga insurance nga loss of property, loss of life, loss of a limb na ay equivalent nga imong ma-claim. Kaniadto og mawa, back to zero gyud ka. Like in the case of Job, nahurot ang iyang mga livestock. Zero gyud. Whereas karon, you still can have some pullback nga napa kay mabalik kay na insured. Like let's say sa unang panahon masunog imong balay, sunog gyud imong balay. Karon sunog gyapon imong balay pero naay insurance.
So mo ka nang ingon diha, don't neglect to prepare and protect. Ingon diha, the concept of insurance is relatively new, pero ingon diha, nonetheless, it is not unbiblical or unwise. Now, ato ni siyang sabton mga igsoon kay I know. In fact, I personally know some pastors that would categorically say nga it's unbiblical. Kay wa kuno ka mo salig sa Ginoo. But you know what? Even when you don't find it in the Bible, the principle is there. Like in the case of Joseph, I've cited Joseph's example. Wa pa man gyud insurance company sa una, but there is foresight. Foresight. The Lord revealed to him in a dream that there's going to be a famine. There is wisdom on the part of Joseph. He advised Pharaoh to save. Di ba? And in saving, unsay nahimo, Egypt has become a blessing to other people. So that is the same principle nga diin gibase ang concept of insurance nga like let's say o kana imong kuan diha na ay ingon palagi nato, although there is an element of speculation, apan kung imong tanawon nga there will always be a possibility nga you would lose your property to what? Calamities. Either natural or man-made. And one of which is what? Sunog. Gani, bisan pa man og sunog, unya, amping kay ka, pero ang sunog gagikan sa inyohang mga silingan. So, samtang na ato ning gisgutan haron dili na lang pud makuan. Kaya I am sure sa inyo ha pud unya magkuan makadungog sad mo ani nga. Ha? Insurance? Unbiblical na. No. Yes, it may not be found in the Bible, but it is not in a sense unbiblical. Ngano man, mo travel ka sa eroplano for sure na wala ka kay baw pero naa kay insurance. Even mo eskwela ang atong mga bata, inigpa-enroll, I'm sure na sila accident, what? Insurance. So, ato lang irespeto po na sila nga inana ilang view nga walay according to them insurance is unbiblical, but ingon diha sa atong notes it is not unbiblical or unwise to insure your goods, properties, and investments and protect it from untoward incidents. On the contrary, it is wise and a characteristic of those who prosper over the long term. Na di lang tamo adtog layo. Kita, most of us are into driving. Most of us nga naay sakyanan. Makarehistro ka mo og way insurance? Now again, atong irespeto, ato ni siyang gihisgutan. I chose to mention it because I know ngadto sa inyong Kristohanong pagkinabuhi makasugat mo mga pastor nga I don't know ug asa pod nila gibutang o gibase ang ilahang kana bang doktrina ba? Moy ang biblical na. Now, og ato lang kumidyahan mga pastor, og dili gyud ka ganahan mo kuha insurance, sultihi lang ko. Ayo lang pug ina nga biblical kay ikaw bitaw nga garehistro sa imong sakyanan naa nay. Now, kinsa kaninyo nagnay lisensya og nairehistro nga sakyanan nga dili insured? Di ba no? So, yes, it may sound fundamental kayo, convicted kayo, unbiblical. Now, ato ang tan-awon soberly. Dili ta kanang ingon nato dogmatic kayo nga murag salamat ganis Ginoo nga nay insurance ngano man mga hospital ta karon unsa man din ang PhilHealth. Is it not insurance? Welfare? Is it not insurance? I've cited this, and isod lang ni sa kuno na kay I know, ako personally, I know one or two pastors. I personally know. And I remember discussing even with them this matter. Apan mingon po ko nga, well, just as you trust the Lord, I also trust the Lord. And the Lord somehow guided and led me to look into this nga,
It is not unbiblical or unwise to ensure your goods, properties, investments, and protect it from untoward incidents. On the contrary, it is wise and a characteristic of those who prosper over the long term. This forms the basis of the wise counsel in Proverbs 27:23-24. Ingon diha, be thou diligent to know the state of thy flocks, and to look well to thy herds, for riches are not forever, and that the crown endure to every generation. Through active awareness of what he owned, the ancient flock owner could be well prepared for the future. Now, prepared for the future. Some parents enroll their children to some educational plan. Although I know nga, kasayo sa nga daghan sa nga scam o daghan po nga biktima na kay pag abot na nga mo, eskwela na college imong bata, wa na'y pundo. Nawa na'y pundo. Na familiar kay na nga kumpanya, na dolis tuwa. No? Nga, inigpa-enroll na nimo. Matay, wa nam day pundo di ay. The wise planner today will likewise prepare for the future, avoiding unnecessary exposure to possible financial ruin through the use of insurance and other legal means. In all of this, again, Christians must realize that their ultimate, tanawa ni, no? Let's have a biblical perspective in a proper way ba? Nga samtang nga nila butang taana, wa na magpasabot nga ang atong pagtuo ug pagsalig diha sa insurance. Na tanawa, in all of this, again, Christians must realize that their ultimate security is in God, and that, having done everything to be responsible, they can rest in knowing that God is in control of all things, including their physical and financial needs. But then again, we need to really take all this into serious consideration. To be a good steward in this kanang ingon pa nato modern times, careful planning would involve the 6 consideration that we have discussed. So we thank the Lord that finally na kumpleto nato kining 6 consideration in view of our biblical responsibility for stewardship.